Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang pagka-impulsive sagad mo resultas kadautan. Busa kinahanglang mahibaw ta sa limitasyon sa mga butang nga gusto nimong buhaton sa kinabuhi. Ikaw, andam ka bang hagka ng tao nga sa primero mo pa lang nahimamat? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Yena nga giuluhan taog The Morning After. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo. By the way, ako di ay si Yena, 27 years old, and I am proud to say nga mura kog manang sa pagpadagan ko sa akong kinabuhi. Nganong makaingon man ko ana? Mauto kay permi ko sungog-sungogon sa akong mga paryente ug mga amiga. Ana sila nga boring kay ko nga pagkababae. Murag way thrill ang akong kinabuhi. Gwapa ra kuno ko og murag way bahid sa. Unsaon? Nagdako ko sa usa ka Katoliko nga pamilya. Gipadako ko sa akong lola nga way laing kalingawan kundi magnovena sa alas 3 sa hapon o gamiton ang Biblia nga basihan sa pagpangsangyaw kanimo. Bata pa ko, naanad ra ko sa bahay og eskwelahan. Bisag kapila ko imbitahon sa akong mga amiga o classmates, mobalibad gyud ko. Kung gusto gyud nila nga makigduwa nako og makiguban nako, kinahanglan sila nga moadto sa among bahay. Mao na ang balaod. Giingnan na nako sila nga kinahanglan kong magtuon og muuban sa akong lola sa pagampo sa altar o pagluto og pagkaon para sa pamilya. Mao ni ang akong naandan sukad pa sa akong pagka-teenager ug bisag naa na ko'y trabaho. Mao ra gyapon. Ang akong kinabuhi kay bay og trabaho ra. Syempre, nagsimba ko kada Miyerkules ug Domingo uban sa akong lola. Wa gyud ko makasinati nga makalakaw o maglaag-laag sama sa akong mga higala. Mel, unya enigmata nimo. Kuyog na mo ni Lola para magrosaryo, ha? Dili ko. Dunay snacks suman sa pag-ampo. Dili lagi ko. Unsa man ka, uy? Allergy man ka sa rosaryohan. Yap. O way makatambal, ana. Nganong pagsun man dyan ko ninyo sa pag-ampo uban sa inyong lola? Para maminusan ang imusa. Kay ba kung di kumaing tao pareha nimo? Pero kumpara nimo, mas malipayong akong kinabuhi. Malibayon lagi. Pero basin karon pa lang, giplanuhan na sa impyerno kung si gamiton para masunog ka. Di na mahitabo, no? Friends kahaming satanas. Gentle ra siya nako for sure. Mel, ay pag-ano, uy? Kakuyaw ko. Mas kuyaw ang imong pagka-good girl, Yana. Buotan na kay ka. Sobrahan ka. Ha? Sobrahan ka pure. Luod na. Unsa may nakaluod sa mamahimong maayo, ha, Mel? Kana good. Si Yana, sobrahan ka good girl. Girl, pag-usab na, uy. Di ba dapat ako'y moingon ni mo, ana? Dili maayo ang sobra ka buotan. Sobra ka prim and proper. Sulundon sa Diyos. Ay, ambot ni mo, Mel, uy. Hala, uy, sige, biyaan taon na mo, ha? Andamon sa nako ang altar para mag-ampo ta. Tawgon ta lang unya mo. Malipayon ka ba, Yana? Dili. Oh, kibaw ko. Mo na yung tubag. Nga nanguta naman ka. For confirmation, syempre. Ay, kibaw ka, Yana. Wati ka i-judge sa imong pagka-good girl, ha? Pero kibaw ka? Mubo ra ka ing kinabuhi. Nindot sab sa feeling nga masayop ug dili magmahay.
Wa ko makasabot ni mo, Mel. Nga na nga di ka magpasol kung masayop ka o makasa. Kay tabra ka. Mahimo kang masayop, o kung masayop ka, makatun ka. Katawaan na lang nimo sumaabot ng mga adlaw ang imong mga nahimo. Pero di ba sakit man na sa buot? Siguro, kay wa ka maanad nga masayop ka. O mas maing nun nga, dili gyud nimo tugutan na imong kaugalingon nga masayop. Kay dili maayo sa pamati kung masayop ka. Ngano, na-try na nimo nga masayop? Wa ba? Pero... Nya, giun sa man nimo pagkahibaw nga dili maayong imong gibati nga masayop ka kung wa pa na nimo masinati. Kuan. Nakatry na ka nga mainom ka gikan sa gabi hangtod sa buntag. Og tubig? Siyempre, mainom. OMG ni mo oy. What I mean, bino. Ha? Hala, wa pa gyud uy. Nakasuway na kang musayaw? Sa high school, sa college pod, cultural dance. Ay, ni mo. Misayaw sa ibabaw sa lamisa sa club tungod sa kahubog. Wa pa yung taon, uy. One night stand? One night? Karabang makig-sex ka sa wa ni mo mailhi. Unya, pagkaugma, babay na. Kay di na mo magkita. Or, wa ka intention nga makikita niya. Kay one night stand, rabaya mo imong giapas. Mel, unsa ko na? Ready ka bang makig one night stand? Andam ka bang makahimog sayop? I don't know unsay nasud sa akong utog og nikalit kog ingon og Andam ko nga masayo Papa Cholo. Andam ko nga buhian ang akong pagkamanang og pagka-good girl nga dugay na nako nga imahe sa tanan. Tingali panahon na nga suwayan pagbuhat ang mga butang nga wa nako mahuna-huna nga buhaton. Nindot sa feeling nga kon maniguang na ta, unya makahuna-huna o makahinumdum ta og makaingon nga nabuhat na ako. Andam ko nga masinati ang nasinati ni Mel ug ang ubang mga tao nga nahimong libre sa mga kasaypanan. Way dautan sa pagsuway og bagong butang, di ba? Way dautan sa pagbuhat sa mga butang nga di nimo naandan. Kung kini di mo work out, pasabot nga aduna kay nakatunan. Syempre nanginahanglan kog tips kung unsaon ako sa pagbuhat. Labi na ang one night stand, Papa Cholo. Wa ko'y kasanatian sa sexual activities. Gusto na kong suwayan ni bisan sa wa ko makaila. Gikulbaan ko kung unsa ang buhaton pero di ko moatras. Gusto na ko nga naay color ang akong black and white nga kinabuhi. Ug tuod man dunay miabot. Sinik. Nangita pod ko nonig ka one night stand ug matud pa ni Mel, magamping ko sa mga laki nga muduol nako ug mutuyo nga seryosohon ko kay maguba ang plano. Sige na, inom. Aron doon na kay kaisog nga mga daog swerteng lalaki ron. Shots pa! Mel, medyo naigo na magod na si Hena. Oh, yung pala, Bi. Uy, you know, first time baya niya. Bitaw, ikaw gid Mel, no? Ikaw gid magpahamak kining yay na ay. No. Okay na ko. Nindot man day ang feeling, no? Sige, shots pa. See? Wa na, nakauyo na si Manang. Ay, unsa ba mo, oy? Maaman bitaw, nga ato nang gidadin ni si Yena. Aron katagag kulor ang iyang kinabuhi. Aron ba dili maihas? So, just enjoy the night, ha, Yena? Hey, andam na ko. Kung kinsay akong doolon nga lalaki, mauna nang akong ikaw one night stand ron. Manay fighting spirit! Sige, girls ha, biyaan taon na mo. Mga hunting sa ako. Uy, yan na. Hinahinay lang, oy. Mel, basin bayag maon sa si yay na ka? Tungod yun ni mo. Don't worry, girls. I'm sure, dili jud malimtan ni Yena sa tibuok niyang kinabuhi karong gabi una. Hi! Oh, hi.
I'm Yana. Oh, I'm Nick. Nice to meet you. Hoy, Brad! Oh. Kaya kapihaw chicks, ha? Tingnan ino, ang chicks mo imidoor sa tong brother. Lahir Brad! kay karisma nga tumigo na. Oh, Brad. Monay dulos mga chicks. Hi, Brad. Pasensya ka na sa kong mga kauban, ha? Okay lang. Ang say imong nickname? Nick? Nick mo! Ay, sorry. Bad joke. Katawan na nimong Nick mo, ha? Ganun ba man ka mainom og beer? Or bisan unsa nga mainom? Di ko mo inom? Oh, you're good boy. Hoy, lami ka ang beer, no? So, asa ka pa ingon? Ha? May damag ko kang bag. O basig, di ka kabiyahe? Ay, dili. Wa gani ko may baw kung asa ko paingon. Ha? Nga mo ka may baw? Unsa ka? Dora the Explorer? Katawanan ka. Pwede ka bang maka one night stand? Ha? Usa ka gabi ilang, way commitment. Way pamahaw. Sige, biya na dayon inighuman. Seryoso ka? Di ka ganay. Maong na kay dang overnight ba? Para lang andam. I think dili ka maka-overnight. Bubiya na ka sa dili pa mo subang adlaw. Dili di ka ganahan. Kundi ka ganang makig one night stand nako. Basig pwedeng usa sa imong mga amigo. Okay, uyon ko. Sa akong nainumduman Papa Cholo, naglingkod lang mi sa tumoy sa kama sa maong motel. Kaming duha wa mahibaw kung unsa ang buhaton. Mitindog ko aron kuhaon ang akong bag aron magsugod sa pagdagkot og kandila. Iya kong gipahunong ug niingon nga basin masunog. Niingon ko nga bisan katol na lang ang akong dagkutan kay naka-feel kog lamok nga nisod. Nilingo-lingo lang pud siya. Gikulbaan ko og wa ko kay baw unsay akong buhaton mao nga giitsahan lang nako siya og labakara sa iyang naong og niingon ko nga basin og gisingot siya. Nikatawa ra siya og niingon nga mubalik ko sa higdaanan para masugdan na namo ang angay buhaton. Gihubo niya ang iyang pang itaas samtang di nako matangtang ang akong gisulob nga sinina kay hugot kaayo. Ningon siya nga tabangan ko niya kung maglisod ko pero nibalibad ko. Ug aron di maboard og makahalata si Nick nga wa ko'y experience, gikisa na lang nako siya kalit. Nakurat sab ko sa akong gibuhat. Nagkurog ang akong mga ngabil nga nagsunod sa gibuhat sa iyang mga ngabil. Bahala na, ingon ko. Okay pa. Ang hain. Ang ingon ini. Naglisod man ko tangtang sa akong sinina. Matangtang mo na, bebe. Tabangan ti kape. Dali. Wait. Wait, Nga naman. Gikapoy na cookies. Sakit sa papangik. Nga no. Karon ka lang ini? Ako? Ay, no. Daga na kay kun nakisal. Lain-lain og lips. Nga nang murag, di ka man sure. First time ba nimo? Dili, uy. Basin ikaw. Senior na ko sa one night stand, uy. Tinuod. Ano naman kay overnight bag? Napog kay kandila o katul nga gida. Ay, wa na ko tayo ang magdako, ana. Naapilan ako da sa bahay sa akong naka-one night stand. So, klipto ka. Nasa? Grabe sab ka. Ngit-ngit mangkod. Mang nagtuo ko nga cellphone akong nakuha. Ay, kandila man di ay. Nga naman, ang cellphone o kadila pares day purma?
Unsa man magsugod na ta? O mag-istorya lang ta? Sige, sige. Sugdan na. Ay, mong tugak. Baho lagi ng longganisa. Tungod sa iyang pagpanugab, nahanaw ang tensyon tali na mo ni Nick. Kini mas nahimo ming komportable og nagsige na lang og katawa. Nagigda raming duha nga nagkinataw-anay. Gikapoy na lang ming duha. Hangtod nga nagstorya na lang mi og nangutana about sa among kaugalingon. Usa ka butang nga di nimo kinahanglang buhaton kung nahibaw ka nga one night stand lang kini. Gitutukan na nako siya samtang nagsulti siya kay interesado gyud ko sa iyang gisulti. Makakupot ko sa iyang bukto na matag mupakatawa siya nako. Di para danihon siya kundi kupot para pugngan siya sa iyang mga binuang nga istorya kay sakit na ang akong tiyan sa sigig kinatawa. Tanang gusto mahitabo ni Mel nako, nahitabo atong gabi una gawas sa. Kay baho na mo. Wa na mo na buhata, Papa Cholo. Alas 7 naman di sa buntag. Nabuta na kadukay istorya? Naway nahita po na to. Oo. Wow! Na-disappoint ka? Nawa ka makascore? Ako? Uwa, no? Dalinga kong sige istorya. Nawa na nun sa kong nahon na ang angay na tubuhaton. Plastic. Kung plastic man, ganiha ra unta nga nagsige kag tan-aw na ako ug kupot sa akong bukton. Naghimo na unta kog paagi nga may mahitabo na to. Ay, di sorry. Nick. Api mo, happy ko nga ikaw akong naka one night stand. Ayaw pag-ingon og one night stand kay way nahitabo na to eh. Na ano? Ha? Oh, wa magani ni bugihubo imong si Dina. Connection. Ha? Connection ang nahitabo tali nato. O kontento na ko, ana. Ako pod. Kapii, nanug-up ka. Karon nagkutoy na sa timong tiyan. Gimingos longganisa. Sige na. Ha? Atong pay mo sila ng atong libreng pamahaw. Anugon ang silog. Sige, tana. Nick, Oh? first time na ako. I mean, wa pa ko maka one night stand. Ako sab. Adto na ta. Tana? Og dito nagsugod ang akong forever. Ang akong gihuna-huna nga usa lang kagabi nahimong ugma. Ang akong gihuna-huna nga usa ra ka buntag nga magkadungan mi sa pamahaw. Maoy akong pagtuo pero di papacholo. Samtang nagsuwat ko ani, wa ko kapugong sa pagpahiyom ug paglingo-lingo sa akong o. Pagbalik nako sa una namong panagkita ni Nick, mukatawar ako. Mind you, usara ka gabi nga kauban ning lakiha pero nasundan og nasundan hangtod nga na regular ko siyang gikatupad sa kama matag gabi ug pamahaw matag buntag. Napo katuig na ang milabay og napo katuig na kong gikauban na si Nick. Napo katuig na ang milabay apan murag kagahapon ra ang tanan. Napo nakatuig pero di gihapon ko pulan sa iyang naong ug kada adlaw nako siyang gimahal uban sa among duha ka mga anak. Katawanan nga palandungon nga ang Dios nga naghiusa namo niining maong kasinatian. Lahi gyud ang paglihok sa kapalaran, di gyud nimo damhon. Moabot ra og kalit kung di ka mangita niini. Moabot ra og kalit nga di ka makabalibad. Moabot ra og kalit og makaingon ka nga mao na gyud ni. Salamat kayo sa pagbasa sa akong suwat, Papa Cholo, ug more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Yena.
Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay ug salamat.